ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଦାର ଗଛରେ କଢ଼ ଆସୁନାହିଁ କି କିମ୍ବା କଢ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଟିବା ଆଗରୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି କି ତାହେଲେ ତାହାର ସମାଧାନ ବିଷୟରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ସେୟାର କରିବି ବା ଲିକ୍ୱିଡ ବିଷୟରେ ସେୟାର କରିବି ଯାହାକୁ କି ଗଛରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗଛରେ ଢେର ସାରା କଢ଼ ଆସିବ। ଏହା ସହିତ କଢ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟିବ ମଧ୍ୟ। ଫୁଟିବା ଆଗରୁ କଢ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଝଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ପ୍ରଥମ ଥର ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ଏହା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ ଯାହା ଫଳରେ କି ମୋ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ ମୋର ମନ୍ଦାର ଗଛ ଆଉ ସବୁ ମନ୍ଦାର ଗଛରେ କେତେ ସାରା କଢ଼ ଲଦି ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏହା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ମୋର କିଛିଟା ଦେଶୀ ଗଛରେ ଫ୍ଲାୱାରିଂ କରୁଛି। କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଦେଶୀ ମନ୍ଦାରରେ ଫ୍ଲାୱାରିଂ କରୁଛି ଆଉ ଢେର ସାରା କଢ଼ ମଧ୍ୟ ଲଦି ହେଇକି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଦାର ଗଛରେ ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବେ କଢ଼ ଆସୁନି କିମ୍ବା କଢ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏ ଯେଉଁ ମନ୍ଦାରରେ କଢ଼ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କଢ଼। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏଇ କଢ଼ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ଛିଡ଼ି ଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା ଏଇଠି କିଛିଟା ପୋକ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଯାହାକି ୟାର ରସକୁ ଶୋଷି ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତା କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ କଢ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଝଡ଼ି ପଡ଼େ। ଏହା ସହିତ ମନ୍ଦାର ଗଛର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସାଇନ୍ କରୁଛି, କେମିତି ଗୋଟେ ଚମକ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଦାର ଗଛରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବେ କଢ଼ ଆସିବ, ଚମକ ଆସିବ ଆଉ କଢ଼ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଝଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସେଥିରେ ଫୁଲ ଫୁଟିବ, ଫୁଲର ସାଇଜ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱିଡ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଏଇ ଲିକ୍ୱିଡକୁ ଆମେ ଗଛରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗଛରେ କଢ଼ ଆସିବ ଆଉ କଢ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଝଡ଼ିବ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଲିକ୍ୱିଡକୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗଛରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ନାହିଁ। ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିନେବି। ଏହାପରେ ଏହି ଲିକ୍ୱିଡକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଛାଣି ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦାନା ଅଛି ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପ୍ରେ କରିନେବା ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସ୍ପ୍ରେ ବଟଲ ଥିବ ସେଥିରେ ଲାଗି କରିକି ସ୍ପ୍ରେ ବଟଲଟି ଆମର ଖରାପ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ନେଇକି ମୁଁ ଛାଣୁଛି। ଯାହା ଯେଉଁ ଛଣା ଥାଏ ତା ଦ୍ୱାରା ଛାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଖଦଡ଼ାଂଶ ପଳେଇବ ଆଉ ଆମ ସ୍ପ୍ରେ ବଟଲ ଯେଉଁ ଥିବ ସେ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ନେଇକି ମୁଁ ୟାକୁ ଛାଣିଦେବି ପ୍ରଥମେ। ଏବେ ଯେତିକି ମୁଁ ଲିକ୍ୱିଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି ସେତିକି ସାଧା ପାଣି ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଡ୍ କରିବି। ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ମୁଁ ଲିକ୍ୱିଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି, ଏବେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ସାଧା ପାଣି ମୁଁ ଆଡ୍ କରିନେବି। ଏହାକୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିନେବି। ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲିକ୍ୱିଡଟି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ଏହାକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦାର ଗଛରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବା। ତାର ପତ୍ରରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ଯାହା ଫଳରେ କି ସେଥିରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କଢ଼ ଆସିଯିବ ଆଉ ଗଛର ଗ୍ରୋଥ ମଧ୍ୟ ଏହି ଲିକ୍ୱିଡ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହେଇଥାଏ। ଲିକ୍ୱିଡଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ପତ୍ର ଉପରେ ତାର ଯେଉଁ ପତ୍ରର ଅଗ ଥିବ ତା ଉପରେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ସ୍ପ୍ରେ କରିନେବେ। ବିଲକୁଲ ବି ଡରିବେ ନାହିଁ। ଗଛରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ, ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସାଇନି ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ପତ୍ର ହଳଦିଆ ପଡ଼ିକି ଝଡ଼ୁଥିବ ତାହାର ସମସ୍ତ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଏଇଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ କଢ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି ଯଦି ସେ କଢ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପ୍ରେ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ସବୁ ମନ୍ଦାର ଗଛରେ ଆପଣ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବେ, ଦେଶୀ ହେଉ କିମ୍ବା ହାଇବ୍ରିଡ୍ ହେଉ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏହି ଲିକ୍ୱିଡଟି କାମ କରିଥାଏ। ଏଇଠି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦାର ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟାର ପତ୍ର ମଧ୍ୟ କେମିତି ସାଇନି ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଢେର ସାରା କଢ଼ ଆସିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଏହି ଗଛର ମୁଁ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିଥିଲି ଆଉ ରିପୋର୍ଟିଂ ପରେ ଏଥିରେ ବିଲକୁଲ ବି କଢ଼ ଆସୁନଥିଲା। ଏହି ତଳର ମୁଁ ସ୍ପ୍ରେ କରିଥିଲି ଆଉ ସ୍ପ୍ରେ କଲା ପରେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ସାରା କଢ଼ ଆସିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏଇ ଗଛଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ମୁଁ ପାଉଡର ଫର୍ମରେ ଖତ ଦେଇଥିଲି। ଏହା ସହିତ ଏଇ ଲିକ୍ୱିଡର ମଧ୍ୟ ସ୍ପ୍ରେ କରିଥିଲି ଆଉ ୟା ପରେ ଏଥିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି କଢ଼ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ପାଇଁ ଲାଗିଗଲାଣି। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୋଟ ଆକାରରେ କଢ଼ ଆସୁଛି ସବୁଥିରେ ଆଉ ୟାର ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାଇନି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଅରେଞ୍ଜ କଲର ଯେଉଁ ମଲ୍ଟିପେଟାସର ମନ୍ଦାର, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କଢ଼ ଆସିଛି କେତେ ସାରା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ମନ୍ଦାର ଗଛଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ୟାକୁ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ହିଁ ୟାର ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡେ ଡାଳ ଆଣିକି ଲଗେଇଥିଲି। ଇଏ ହେଉଛି ହଳଦିଆ କଲର ଥୋପା ମନ୍ଦାର। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଳ ଲଗେଇଥିଲି ଏଥିରେ ଚେର ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ପତ୍ର ଏଥିରେ ବହୁତ କମ ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ୟାର ସ୍ପ୍ରେ କଲା ପରେ ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ପ୍ଲେନ୍ ଗୋବର ଖତ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଏଇ ଗଛର ଗ୍ରୋଥ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ନୂଆ ନୂଆ ଡାଳ ଏଥିରେ ଆସିଛି ଆଉ ଗଛଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ବଢିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲାଣି। ଏହା ସହିତ ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ଭେରାଇଟିର ଗୋଟେ ମନ୍ଦାର। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ସାରା କଢ଼ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପ୍ରତିଟି ଡାଳରେ କଢ଼ ଲଦି ହେଇକି ଅଛି ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ଯେତେ ବି କଢ଼ ଆସୁଛି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଫ୍ଲାୱାରିଂ କରୁଛି ଭଲ ଭାବେ। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫୁଲ ଫୁଟି ସାରୁଛି ସେ ଫୁଲକୁ କାଢି ନେବେ, କାହିଁକି ନା ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମନ୍ଦାର ଯେଉଁ ଥାଏ ସେଥିରେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ମଞ୍ଜି ପ୍ରିପାରେସନ ହେଇଥାଏ। ଯଦି ସେଇ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ନ କାଢିବେ ତାହେଲେ ସିଏ ଏଇଭଳି ଭାବେ ମଞ୍ଜି ପ୍ରିପେୟାର କରିବ ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଗଛର ଗ୍ରୋଥ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେଥିରେ ନୂଆ ନୂଆ କଢ଼ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ
जो फूल गुड़िक बासी हो जाऊँगी से गुड़ गछरे न रखिकी तुरंत काढ़ी नियंतु। देखंतु ये हूँ मोर पिंक मंदार गछ एथिरे केते सारा मंजी प्रिपरेशन चलची। देखंतु 1 2 3 4 एथरो मु मंजी गुड़िक काढ़ुनी कहीं ना मु देखिया चाहूँगी कि यार मंजी गुड़िक ग्रो होउची कि नहीं, जदि भी ग्रो होउची सेतिरे फूल आसुची कि नहीं। सेतिपई ए गछरे केवल ही ए गछरे मु ए मंजी गुड़िक रखीची। आ केउ गछरे भी मु बासी फूल रहिया पई देउनी, तुरंत ही से बासी फूल गुड़िक मु गछरे काढ़ी नेउची, जहा फळे कि गछटी बढ़ी पारिबो आ सेतिरे ढेर सारा कढ़ आ फूल मध्य आसी पारिबो। ये देखंतु ये गोटे मंदार गछ केते छोट मंदार गछ देखंतु याकु मध्य मु डाळरू ही लगेइथिली। गोटे एते छोटिया डाळ मु लगेइथिली आ ये मध्य मोर ग्रो हो जाइथिला, किंतु बहुत दिन पर्यंत एथिरे ग्रोथ नथिला किंबा कढ़ किंबा फूल मध्य आसु नथिला। एबे देखंतु एथिरे केते सारा कढ़ आसीची। ए कोनसी मंदार गछरे आपनकर कढ़ आसुनी किंबा कढ़ गुड़िक झड़ी पड़ुछि फुटिबा आगरु सेथिरे आपण एही लिक्विड रो स्प्रे करि परिबे। ये होछि संपूर्ण ऑर्गेनिक, आपनको गछर कोनसी क्षति हेबो नाही किंबा पत्र गुक ऊपर स्प्रे करबा द्वारा पत्र मध्ये आपनकर खराब हेबो नाही। गछर पत्र बहुत शाइनी रहिबो आ एथिरे बहुत सारा कढ़ मध्ये आसीबो। ए भली भाबे पत्र ऊपर आपण स्प्रे करि नेबे भलो भाबे। याको फुले स्प्रे मध्ये कहै जाय थाए, जहा फळे कि गछरे ढेर सारा कढ़ आसी थाए आ ढेर सारा फूल मध्ये फुटि थाए। केवल गछर पत्र ऊपर नुहे, आपण एही जो तळटी अछि याको गछर माथिरे मध्ये देई परिबे, जहा फळे कि आपनको गछर ग्रोथ बहुत बढ़िया हेबो आ सेथिरे मध्ये ढेर सारा फूल आसीबो। जेमति आपण अन्य तळ खत गुडी को व्यवहार करिथांती, एही तळ खत को मध्ये आपण से भळे भाबे गछरे व्यवहार करि परिबे। ए तळ खतटी को प्रस्तुत करबा बहुत सहज। ई देखंतो ई हेउची सीवीड। सीवीड कहले जो सामुद्रिक शैवाल थाए सेइथुरु ए प्रिपेयर हेइ थाए, जहा कि गछ मानक ग्रोथ रे बहुत बढ़िया काम करथाए। गछ मानकर बहुत अधिक मात्रा रे फूल आनिबारे ये सहायता करथाए। जेमति बोन मिल काम करथाए, सीवीड मध्ये ठीक सेही भଳି भाबे काम करथाए। ए जो सीवीड अछि या आपनको मार्केट रे व्हाइट, ब्लैक, ग्रीन आ ए भଳି भाबे किछि कलर रे मध्ये मिलि जिवो। बहुत सस्ता रे आपण पाई परिबे। जेमति अन्य खत गुडी को नै करके आसुचंती, एहा को मध्ये सेही भଳି भाबे आनी परिबे। एहा को कोन करिवे ना पानी रे भिजै करके 24 घंटा पर्यंत छाडी देबे किंबा 12 घंटा पर्यंत छाडी देबे, जे पर्यंत कि ये पानी रे भलो भाबे मिक्स न हो जाइछि। पानी रे मिक्स हे साला परे ताकू छाणी नेबे आ जे कोन से गछरे आपनकर फूल आसुनी, ग्रोथ आसुनी, से गछ ऊपर स्प्रे करि परिबे, जहा फळे कि आपनकर गछरे बहुत जल्दी मात्र 15 20 दिन भितर ही ग्रोथ आसी जिवो आ बहुत सारा कढ़ मध्ये आसी जिवो। ए जो सीवीड लिक्विड को आपण प्रति 15 दिन गोटे थर प्रस्तुत करके गछ गुडी को ऊपर स्प्रे करि परिबे, जहा फळे कि आपनकर गछर ग्रोथ बहुत ही बढ़िया रहिबो। एहा सहित केवल स्प्रे कले हेबोनी, गछर मूल रे मध्ये आपनको किछि खत देबा पई पड़िबो। आपण पाखरे जहा भी खत अछि आपण गछरे देई परिबे। जदि ए भळिया आपण सीवीड आनी कि बनेकी स्प्रे करिया पई न चाहुचंती, ताहाले सीवीड रे आपनको ए भळिया गोटे लिक्विड मध्ये मिलि जिवो। एही लिक्विड को मध्ये आपण आनी कि स्प्रे करि परिबे। देखंतु एठी लिखा अछि सीवीड लिक्विड फर्टिलाइजर। ए मध्ये आपनको मार्केट रे बहुत सहज रे मिलि जिवो। एहा को मो फ्लिपकार्ट रो ऑर्डर करथिली, मो कॉम्बो ऑफर रे ऑर्डर करथिली। देखंतु ए भळिया सीवीड आ नीम ऑयल दुईटी को ऑर्डर करथिली फ्लिपकार्ट रो ही, जहा कि मते पाखापाखी 218 टंका बोधे पड़ीथिला, मोर ठीक से मने नाही। पाखापाखी 3 रु 4 मास हेबो मो एको ऑर्डर करथिली। आ नीम ऑयल को तो मु प्रति 7 दिन थरे गछरे व्यवहार करि थाए, किंतु ए जे सीवीड अछि याको मात्र मु 2 थर ही व्यवहार करछि मो गछ मानक ऊपर। आ यार रिजल्ट मते बहुत ही बढ़िया मिलछि। प्रथम थर जते स्प्रे करथिली, से प्रथम थर रे ही मो गछरे कढ़ आसी जाइथिला आ फूल मध्ये फुटिबा पई लागिथिला। आ मंदार गछरे जो कढ़ छडिबार समस्या थिला, सेही कढ़ छडिबार समस्या मध्ये दूर होई जाइथिला। सेति पई जदि आपनको मंदार गछरे कढ़ गुडीक झड़ी पड़ुछि किंबा कढ़ आसुनी, ताहाले आपण ए सीवीड रो लिक्विड फर्टिलाइजर को स्प्रे करि परिबे गछ ऊपर, आ एहा को आपण माटी रे मध्ये देई परिबे। जेमिति ए सीवीड दानारो हमें तरल प्रस्तुत करके गछ को देले, ठीक से भली भाबे ए जो सीवीड अछि यार मात्र 4 ड्रॉप गोटे ग्लास पानी रे आपण मिसै नेबे आ जे कोन से गछर माटी रे आपण देई परिबे। एही तरल खतटी को देबा आगरो गछर माटी को आपण सुखिला रखिबे, माटी को आपण हालुका करि परिबे, न करके मध्ये जेमति पानी देउछंती देई परिबे। प्रति 15 दिन जति गोटे थरा देबे, ताहाले आपनको गछर ग्रोथ बहुत ही बढ़िया हे जिवो। सीवीडर ए जो दानारू आपण तरल प्रस्तुत करके दियंतु किंबा ए जो लिक्विड फर्टिलाइजर को गछरे स्प्रे करंतु। यहा को स्प्रे करिवार पाखापाखि 3 रु 4 दिन पर्यंत गछ ऊपर पानी रो बिल्कुल भी स्प्रे करिवे नाही। जदि स्प्रे करिदेबे ताहाले हमें ए जो तरल स्प्रे करथिबा बा लिक्विड फर्टिलाइजर स्प्रे करथिबा ए धोई जिवो, किछि भी लाभ हेबो नाही। सेति पई एहार स्प्रे कला परे 3 रु 4 दिन पर्यंत आपण गछ ऊपर बिल्कुल भी पानी रो स्प्रे करिवे नाही बा साधा पानी रे ताकू बिल्कुल भी धोइबे नाही। ताकू गछरे सेमिति ही रहिबा पई देबे, जहा फळे कि से गछरे बहुत भलो भाबे काम करि परिबो। एहा को आपण सकाळ समय रे किंबा संध्या समय रे उभय समय रे गछ ऊपर स्प्रे करि परिबे। एहा को आपण लोकल शॉप रो आनिबा सहित
ऑनलाइन बाय करेंगे। ये जो नीम ऑयल आ सीउड को मु बाय करी तार लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे देदेवी। आपण ये प्रोडक्ट को पर्टिकुलर किनी पारिबे। ये जो सीउड आ नीम ऑयल अच्छी बहुत ही बढ़िया इफेक्टिव। ताको आपण अलग अलग गछरे यूज करि परिबे किबा मिसेई करके यूज करि परिबे।